Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai ruang guru guys. Let me introduce myself. My name is Mr. Ihsan as a master English teacher at Brain Academy, Ruang Guru. Jadi perkenalkan, nama saya Mr. Ihsan. You can call me Mr. Ihsan. Alright? Okay. The first time. Good morning student. Good morning. Good morning all. How are you today? How are you? Good? Yeah. I'm fine too. Thank you for asking me, Adrian. All right. Have you eaten this morning? Have you eaten? Yeah. Have you grabbed breakfast? Alhamdulillah, good. So, are you ready to study now? Ya. Gimana? Ya. Udah siap? Mau belajar hari ini? Siap ya? Okay, great. Well, before we start our lesson today, it will be better we are praying together, okay? Jadi lebih baik sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama, okay? Alright, praying start. Bismillah. Finish. Okay, let me check the attendance first, ya. Okay, Mister mau absen dulu. Alright, no one is missing, right? Ya, nggak ada yang missing kan? Okay. The first, Safa. Okay, good. Adrian. Good, Adrian. Citra. Good. Anissa. Good. Idris. Okay, good. Yeah, give applause for you all. Alright, good. So, as usual, motivation today is believe in yourself, okay? You must believe in yourself. Believe in yourself because you can if you think that you can. Kamu bisa, kamu harus pikirkan bahwa saya bisa, saya bisa jika saya mau, oke? Kita harus motivasi, kita harus tinggi, harus kuat, I always give you motivation, I always give you motivation every day, Insyaallah Mister akan kasih kalian motivasi setiap harinya biar kalian tambah semangat belajarnya. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So, the lessons today is inferences. Okay. Alright. I have a gift for you. Okay. I have a gift for you if you can answer my question. Wait. Okay. Jadi Mister punya hadiah kalau kalian bisa jawab pertanyaan Mister. Sebentar. Tada! This is it. Okay, this is a gift Jadi Mister udah siapin hadiah buat kalian berlima kalau kalian bisa jawab pertanyaan dari Mister. Alright. Oke deh, let's start with the okay. Kita mulai dengan pertanyaan yang gampang. Oke, this is the hari Jumat. Oke, what is English of Jumat? Apa bahasa Inggrisnya Jumat? Siapa? Raise your hand. Oke, Adrian. Oke, apa bahasa Inggrisnya hari Jumat? Alright, apa? Friday. Yeah. You get this? Okay, this is for you, Adrian. Thank you. Okay, let's start Nanti masih ada lagi. So, attention tetap attention keep attention. Okay, the lessons is inferences apa sih inferences what is inferences? Inferences is the statement that we need the clues from the text to infer what the text are talking about jadi inferensi atau kesimpulan jadi inference adalah artinya kesimpulan merupakan suatu statement yang menggunakan petunjuk pada suatu teks bacaan untuk mengetahui apa yang diceritakan dalam satu teks tersebut. Jadi inference itu kesimpulan. Oke. So inference. Inference. Jadi kesimpulan yang tersirat dalam teks bahasa Inggris. Jadi biasanya kalian dapat soal inference itu di mana sih? Biasanya di
text reading atau enggak di latihan listening. Ya, jadi yang sering keluar itu di dalam text reading dan di listening, ya, soal inference. Nah, selanjutnya, jeng jeng. Oke. So, how to find, ya? How do I to find? Jadi gimana sih cara nemuinnya, Mister? Jadi kalau misalnya ada pertanyaan inference, gimana kita cara nentuinnya? Gimana cara kita taunya itu inference, ya? Oh, the first time ya, kayak cara menemukan kesimpulan. Oke? Jadi the first, ya, kalian harus pemahaman teks. Jadi you must understand the text, ya. Kamu harus paham betul apa yang teks tersebut. Jadi kalian harus baca, ya, kalian harus perhatikan, kalian harus baca dulu, ya kan? Karena tadi Mister bilang karena inference itu biasanya ada di text reading dan di listening. Kalau misalnya soalnya di text reading, kalian ya baca dulu teksnya. Nah, kalian amati, ya, kalian pikirkan, kalian pahami, ya. Kalau di dalam yang text reading, kalau pertanyaan inference-nya di dalam listening, you must be listen carefully, oke? Kamu harus dengar baik-baik. Oke, jadi you must be understand the text. Jadi kalian harus paham betul teksnya, ya. Pahami dulu, and then knowledge, pengetahuan, ya. Kalian harus mengetahui, ya, pengetahuan di dalam teks tersebut, ya. So, the why that, ya, you can find the inference. Ya. Jadi kalau kalian paham dan kalian tahu pengetahuannya, knowledge tersebut, kalian bisa mendapatkan jawaban inference. Ya, gampang kok cara menemuinnya. Langsung aja ya, Mister kasih soal. Nah, biar kita ini cepet pahamnya. Nah, kita langsung practice, ya. Kita langsung praktek aja. Oke, jadi Mister di sini punya soal, ya. Jadi sebentar, Mister mau bacain dulu. Oke, jadi to mom from Ihsan, ya. Jadi Ihsan ini, ya, dari Ihsan kepada ibunya, kepada mamanya, pada bundanya. Jadi Ihsan ngirim WhatsApp, ya. Ihsan ngirim WhatsApp ke mamahnya. Oke. Listen me carefully, oke? Dengarkan Mister baik-baik, oke? Attention please, ya. Perhatiin ya. Oke, Mister baca dulu bentar. Can I go to ruang guru minimart after school? Jadi, ya, Ihsan ini, ya, dia nanya ke mamahnya, ya kan? Jadi seolah-olah, Mama, boleh nggak sih Ihsan pergi ke ruang guru minimart setelah sepulang sekolah, ya? After, setelah sepulang sekolah, sehabis sekolah, ya, after school, ya. Kenapa? I need to buy some stuff, ya, katanya, ya. Jadi Ihsan tuh merujuk pada Ihsan. Jadi Ihsan tuh perlu membeli beberapa barang, ya, untuk keperluan science project, ya, untuk keperluan sainsnya, ya. I will be home before 5. Jadi Ihsan bilang Ihsan bakal di rumah, ya, sebelum jam 5 sore. Jadi dia itu minta izin nih. Ihsan tuh minta izin ke mamanya, Mama. Jadi dia WA Mama, ya, WhatsApp, kirim WhatsApp. Ya, jadi Ihsan tuh perlu membeli beberapa barang, ya, di ruang guru minimart, ya. Ya, karena ada keperluan science project. Oke. Jadi what is message about, ya? Apa? Yo, Ihsan asking for permission, Ihsan science project, ruang guru minimart, Ihsan school. Nah, jadi apa? Jadi what is message about? Jadi apa nih yang tersirat dari sini? Makna tersirat dari sini, ya. Jadi ayo kita jabarin, ya. Jadi apa? Ayo. Bisa jawab? Oke, siapa yang mau jawab? Pasti kalian bisa ngerti, ayo. You are the smart. Oke. Oke deh, sebelum Mister jelasin, kira-kira siapa nih yang mau jawab duluan? Ayo, raise your hand. Ya, Anissa. Apa jawabannya? A, B, C, atau D? A, Ihsan Yeay, Anissa bagus. Ayo Mister kasih satu.
Anissa, take it. Oke. Tapi makannya nanti ya setelah kelas ya. Oke, jadi Ihsan asking for permission. Jadi kan ini maknanya tersirat ya. Jadi kayak ya dari kalimat tersebut kita bisa tahu bahwa Ihsan itu meminta izin kepada mamahnya ya. Karena Ihsan tuh ngirim pesannya ke mamahnya untuk minta izin. Karena apa nih? Nah, dia mau I will be home before 5. Nah, gitu. Jadi karena dia mau pulang itu pokoknya sebelum jam 5 dia udah pulang. Jadi Ihsan itu asking for permission. Nah, Ihsan itu minta izin ke mamahnya mau ke ruang guru minimart dulu sepulang sekolah gitu. Ya, takutnya kalau nggak minta izin nanti dicariin. Nah, terus ayo lagi. From the text we can conclude that Ihsan is Oke. Jadi kita bisa tahu nih, ya. Ihsan is away from school, dia jauh dari sekolah. At home right now, apakah dia di rumah sekarang? Doing his homework, apakah tadi ada kata homework? Kan nggak ada kan? At school at the moment. Oke. Jadi seolah-olah makna tersiratnya Ihsan itu dia itu pas WhatsApp mamanya tuh dia di mana? Oke, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Oke. Raise your hand. Oke, Idris. Oke, apa? A, B, C atau D? Apa? D. Oh my god. Yes. Good job. Idris, this is for you. Oke. Ya. Ingat ya, kalian kalau rajin Mister kasih nih. Ya, Mister selalu bagi-bagi hadiah. Jadi gampang kan? Jadi kan nggak mungkin dong. Ya pas Ihsan WhatsApp mamahnya itu dia udah jauh dari sekolah kan nggak mungkin. Apakah dia udah di rumahnya? Kalau udah di rumahnya ngapain dia WhatsApp mamahnya? Benar nggak sih? Apakah dia lagi ngerjain homework, PR? Kan nggak ada kan kata-kata homework di situ. Nah, jadi Ihsan itu tadi dia bilang at the school at the moment. Jadi pas Ihsan minta izin mamahnya mau ke ruang guru minimart untuk membeli some stuff for the science project. Jadi makna tersiratnya Ihsan itu sedang mengirim pesan ke mamahnya saat dia sedang berada di sekolah. At the school at the moment. Yay! Okay, get it? Do you have any question? Alhamdulillah. No ya? Okay, I think you understand well, ya. Yeah, I believe you are the smart boy, you are the smart girl, you're clever, ya. Ya kalian harus rajin-rajin, banyak-banyak baca di rumah, banyak-banyak belajar, ya. So you must be the successful people, okay? Ya, buat orang tua kalian bangga dengan kalian rajin belajar. Oke, alhamdulillah. I think it's enough for today. Oke, you have kalian juga udah pada dapat hadiah kan dari Mister. Nah, makanya kalian harus rajin-rajin baca ya. Sebelum Mister ngajar, ya kan? Mister sudah share materinya di WhatsApp. Kalian bisa baca-baca dulu. Jadi kalian nanti di kelas nanti bisa dapat ini nih hadiah dari Mister kan, mantap kan? Nah gitu ya. You can do more practice reading ya. You can do more practice reading and studying at home, oke? Ya kalian bisa lebih banyak ya belajar, kalian lebih bisa banyak praktek, kalian bisa banyak belajar di rumah ya. And jangan malu, don't be shy to ask me, oke? If you have a question, tanya Mister, oke? Oke, alhamdulillah. Before we end the lesson, let's pray together. Okay? Alhamdulillah. Okay, finish. Okay, I think enough for today. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.